Shalom. Shalom, Greetings to you in the name of Jesus. salam dalam nama Tuhan Yesus. Welcome to the service. Selamat datang pada ibadah minggu ini. Tell your friends, today we are going to have Word of God. Jangan lupa ajak teman dan keluarga untuk bergabung. God has sustained us all this week. Tuhan telah mempertahankan kita sepanjang minggu kemarin. There's so many things happening in the world. Meskipun kita lihat di dunia banyak hal sedang terjadi. You see floods in Europe, Misalnya banjir di Eropa, Germany, Belgium, and Netherlands. Jerman, Belgia, Nederland. Almost 170 people died. Hampir 120 orang meninggal. And newly also including Norway and Sweden. Dan termasuk Norway dan Swedia. Not only that, Dan bukan hanya itu, even in China there's floods. di Cina juga ada banjir. And Indonesia has Dan got a Indonesia new mutation. sedang diserang oleh mutasi baru varian dari COVID. We don't know what is happening. So many things are happening. Kita nggak tahu apa aja yang sedang terjadi di dunia. But God has sustained us. Tapi yang kita tahu, Tuhan telah mempertahankan kita sampai hari ini. Hallelujah. Haleluya. Let's praise Him and worship Him. Mari kita With all our memuji, heart. menyembah dengan segenap hati kita. Mari kita berdoa. Father, we come to the name of Jesus. Bapa, kami datang dalam nama Tuhan Lord, you're the Yesus. God Almighty. Tuhan, Engkaulah Tuhan yang maha besar. Today we commit ourselves into your hands. Hari ini kami serahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Oh Lord, cleanse us and sanctify us. Tuhan, suci kuduskan kami. Lord, Tuhan, we know you're the God still on the throne. kami tahu Engkau masih duduk di tahta-Mu. We come as your citizen, as your children, to worship and praise you. Sebagai anak-Mu, warga-Mu, kami datang untuk memuji dan menyembah-Mu. And we want to hear from you. Dan kami mau mendengar pesan-pesan dari-Mu. Oh Lord, speak to your people, Father. Oh Tuhan, berbicaralah pada Touch kami. each and everyone. Jamah setiap orang yang And beribadah hari ini. Prepare everyone, Father. Dan persiapkan setiap orang. Right from starting to the end. Mulai dari awal hingga akhir ibadah We ini. commit everything into your hands. Kami serahkan semuanya ke dalam With your tangan-Mu. Holy Spirit take control of everything. Biarlah Roh Kudus-Mu mengambil alih semuanya. We bind every spirit in the name of Jesus. Roh-roh jahat kami ikat kuasanya dalam nama Tuhan In Yesus. the mighty name of Jesus we pray. Demi nama Tuhan Yesus yang besar kami berdoa. Amen, amen. Amin. God bless you, God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Hallelujah. Shikarabashaya. Who compares to you? Who set the stars in their place? You calm the raging seas that came crashing over me.
Shalom. Shalom. Today we are Hari going to ini, continue and see Kita akan about melanjutkan dan melihat tentang Joshua. Yosua. Last week we Minggu saw lalu kita on the melihat heading of slave to salvation. dengan tema dari budak menjadi selamat. Today Hari we ini are going to see about Joshua, kita masih tetap akan melihat tentang Yosua, about his training tentang latihan yang dia alami with Moses. bersama Musa. So Joshua, as you know, Jadi seperti yang kita ketahui, Yosua he is one of the young men born during the slave time. Jadi ia adalah anak muda yang lahir waktu masih masa perbudakan. So they all know is about the instrument of cutting the bricks. Jadi yang dia ketahui cuma cara-cara membuat batu bata dan cara-cara memotongnya. They don't know about any other equipment or any other things other than working as a slave. Mereka nggak tahu cara bekerja yang lain atau peralatan yang lain selain peralatan dan alat-alat yang dipakai oleh budak pada waktu itu. 400 years they Selama had been as a slave. 400 tahun mereka menjadi budak. So the mentality is only slave mentality. Ya tentunya mentalitasnya juga menjadi mentalitas budak. Cannot even be repulsive, cannot even object. Jadi sebagai budak mereka tuh selalu nerimo, nggak bisa melawan, menentang atau mempertanyakan. So we need to understand the background. Jadi kita perlu mengerti latar belakang ini. And especially, Dan terutama Joshua is not a priest or a prophet. Yosua ini bukan dari kaum imam atau kaum nabi. So suddenly he come up into the picture. Tiba-tiba dia datang dan dikenal. But there should be a background. Tapi pasti ada backgroundnya So let's see about all those things. dan kita akan melihat mengenai itu. Today we will see about 2-3 different headings. Kita akan melihat 3 topik yang berbeda. And we'll see what is Joshua all about. Dan tentunya tentang Yosua. We are not looking at Joshua being a individual leader, but with Moses. Kita akan melihat Yosua saat ia bersama Musa. So Moses trained him. Jadi Musa lah yang melatih Yosua. So let's see about Moses and Joshua. Kita akan melihatnya. First thing, let's see. Yang pertama, There are 3 things Joshua ada 3 was hal involved with Moses. Yeah. Glaringly it can be seen. yang dengan jelas bisa dilihat di mana Musa dan Yosua saling berhubungan. The first thing Pertama, you can see, Joshua was called to go and fight. kita lihat Yosua dipanggil untuk pergi berperang. You have to understand this one, that they have a mental stability only to think as a slave. Ya dalam keadaan dia masih mentalitas budak. And we don't know what is the equipment they had. Dan juga tentu dia tidak tahu peralatan-peralatan perang dan sebagainya. So we see after they cross the Red Sea, what is happening. This is after the Red Sea. Ya jadi ini peristiwa setelah mereka menyeberang Laut Merah. Because we don't see anything about Joshua doing anything in the Red Sea or anything. Ya karena nama Yosua baru terlihat setelah menyeberang Laut Merah. Sebelumnya belum disebut. It's only Aaron and Moses. Sebelumnya hanya Harun dan Musa waktu masih di Mesir. So you see, Joshua's name is not mentioned during the Egypt time. Ya jadi nama Yosua belum disebut sebelum mereka menyeberang Laut Merah. Now, in Exodus 17 and verse 8, Kita lihat dari Keluaran 17 ayat 8. so we see the Amalek came to fight. Di mana orang Amalek datang untuk berperang. Okay, let's read this verse and we'll understand verse 8 and 9. Ya kita lihat ayat 8 dan 9. Then came Amalek and fought with Israel in Rephidim. Verse 9. And Moses said unto Joshua, choose us out men and out go and fight with this Amalek. Tomorrow I will stand on the top of the hill with the rod of God in my hand. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek.
besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. So you see Jadi kita lihat several things here. ada beberapa hal di sini. Now, they are not going and fighting, but the Amalek people come and fight against the Bukan Israeli people. orang Israel yang pergi datang menyerang, tapi justru orang Amalek yang datang menyerang orang Israel. The thing we see here, Joshua Yang kita lihat di sini Yosua has been called to be the commander or the chief to go and fight against these Amalek people. dipanggil untuk memimpin peperangan melawan orang Amalek. And how strong these Amalek people, they don't know what is the equipment they have, what is the things they can do, they don't know anything. Dalam keadaan mereka nggak tahu apa-apa tentang orang Amalek ini. Bagaimana kekuatan mereka, bagaimana alat perang mereka nggak tahu. Because they themselves don't have any equipments, probably no instruments to fight. Karena orang Israel ini kan keluar dari perbudakan. Jadi ya tentu nggak ada alat-alat perang ya keluar dari Mesir itu. Because you cannot find much of metal or anything in the soil, in the desert to make equipments. Ya karena selama di padang gurun kan bagaimana mau cari besi atau apa untuk buat peralatan perang. They don't even know the fighting strategy. Dan siapa yang ajarin taktik-taktik berperang? They know only one strategy. Mereka cuma tahu satu strategi. So let us see about the strategy. Dan kita akan lihat strategi mereka. Verse 9. Ayat 9. What does Moses tell? Apa yang dikatakan Musa? He said, Dia go katakan pergi. fight against Amalek. Pergi lawanlah orang-orang Amalek. Tomorrow I'll stand on the top of the hill Besok saya akan berdiri di puncak bukit with the rod of God in my hand. dengan tongkat Allah di tangan saya. Only strategy is what? Strateginya cuma apa? God's rod in my hand. That's all. Tongkat Allah di tangan Musa pula. What is that you have in your hand? Apa yang kau miliki di tanganmu? Many times when the enemy comes, we don't know what to do. Banyak kali saat musuh menyerang, kita pun tidak tahu harus apa. When the financial problem, sickness, when all the critical situation comes, we don't know what to do. Saat masalah keuangan atau kesehatan datang, hal-hal yang kritis datang, kadang-kadang kita nggak siap dan nggak tahu bagaimana cara menghadapinya. What is in your hand? Tapi ingatlah apa yang ada di tanganmu. The rod of God. Tongkat Allah. Hallelujah. Haleluya. The Bible is your rod of God which guides and which leads and makes you everything to do. Alkitablah bagi kita saat ini sebagai tongkat Allah yang akan membimbing kita, menuntun kita, memberi kita tahu apa yang harus kita lakukan. Amen. Amin. Now you see verse 10. Selanjutnya ayat 10. So Joshua did as Moses had said and fought with Amalek, and Moses and Aaron and Hur went up to the top of the hill. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Number one, you see Joshua. Nomor 1 kita lihat In this Yosua. instance, number one, we see Joshua knew the rod of God can remotely control everything. Seakan-akan dia mengerti ya dalam kasus ini bahwa tongkat Allah yang dipegang Musa bisa secara remote, seperti remote untuk mengendalikan medan peperangan. Hallelujah. Haleluya. Nowadays you see Sekarang kita lihat they see through satellite melalui satelit saat-saat ini, zaman now, and they send planes which are equipped or the rockets which are remotely running and hit the target. kita lihat melalui satelit, mereka bisa lihat target dan mereka bisa pakai remote mengendalikan roket dan mengarahkannya dengan tepat ke tempat musuh. So you see, Jadi kita lihat there is a technology nowadays. kalau saat ini udah ada teknologi remote dan teknologi satelit, Still, they fail. tapi masih ada juga kegagalan di sana. But now you see, Tapi dalam kasus ini kita here, lihat it is the rod of Moses which Joshua trusted on. tongkat Allah yang di tangan Musa lah yang dipercaya oleh Yosua. Hallelujah. Haleluya. Otherwise,
nobody will go and fight against the Amalek. Iya, kalau nggak ada pegangan itu mungkin dia juga nggak mau berperang melawan orang Amalek. So the first thing, he trusted on God's power and the rod. Dengan kata lain, ia menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Bukan kepada tongkatnya ya, tapi kepada kuasa Tuhan. Second thing, Yang kedua, you see, kita lihat he obeyed his mentor, his leader, the real leader, Moses. ia patuh kepada mentornya atau pemimpinnya yaitu Musa. Many times when the pastor tell or when your boss tell or the father tell, they don't want to listen. Oh, I will do my own. I have my own way. Anak-anak zaman sekarang banyak yang kalau dibilangin orang tuanya, enggak, aku punya cara sendiri, atau orang-orang karyawan-karyawan dibilangin bosnya atau dibilangin elder gerejanya, penetuanya, merasa udah tahu punya cara sendiri. Third thing we see here, Yang ketiga kita the lihat, war was remotely controlled by Moses. peperangan itu secara remote dikontrol oleh Musa, dikendalikan oleh Musa. Hallelujah. You Haleluya. need to understand the God's power. Kita perlu mengerti kuasa Tuhan. Even though you see Joshua is the one who is fighting and facing the Amalekites directly, Meskipun Yosua lah yang langsung berhadap-hadapan dengan orang Amalek di medan perang, it's the God's rod in Moses' hand which controlled the whole fight. tapi kenyataannya justru roh Tuhan lah yang melalui tongkat yang dipegang Musa yang mengendalikan peperangan. Okay, let's see about this. Kita akan melihat In verse 11 mengenai and hal 12. ini di ayat 11 dan 12. And it came to pass when Moses held up his hand that Israel prevailed, and when he let down his hand, Amalek prevailed. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Hallelujah. Haleluya. See, you see, Jadi kita when lihat Moses raised his hand, saat Musa mengangkat what tangannya, happened? apa yang terjadi? Israel won. Orang Israel jadi kuat dan menang. Oh, my hand is capek. He Tapi put his hand down. mungkin My tangannya hand is capek tired. dan turun. What happened? Apa yang terjadi? Amalek won. Orang Amalek yang jadi kuat dan menang. So this war is controlled remotely by Moses' rod, the rod of God. Jadi peperangan ini dikendalikan secara remote oleh tongkat yang dipegang Musa. Selama tongkatnya diangkat, orang Israel berjaya. Verse 12, let's see. Ayat understand more about 12 this. kita lihat lebih dalam. But Moses' hands were heavy, and they took a stone and put it under him, and he sat thereon, and Aaron and Hur stayed up his hands, and one on the one side, and the other on the other side. And his hands were steady until the going down of the sun. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu dan seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. You see here, Nah, kita lihat di now sini. can you the secret? Moses' hand is raised, Israel win. Kita lihat tadi rahasianya. Tangan Musa yang pegang tongkat naik, orang Israel menang. So now Moses' hand is what? Tired. Ya, kalau angkat terus tangannya Musa capek ya. Oh, you can tell, okay, the rod can be held by somebody else. No, it is the man of God who can hold the rod. Mungkin ada yang bilang kalau emang tongkatnya, kalau gitu orang lain aja deh yang angkat tongkat gantian. Kenyataannya harus Musa, hamba Tuhan yang harus pegang dan angkat. You need to understand that. Kita perlu mengerti. The man of God Hamba Tuhan who has the power, who is the authority and the anointing from God. diberi otoritas, kuasa, dan pengurapan dari Tuhan. When he used the rod of God, the Bible, the word of God, rightly, then what happens? The kingdom of God works. Ya, jadi saat ia mempergunakan tongkat Allah yang mungkin dalam kasus kita itu firman Tuhan dengan benar, maka kuasa itu bekerja. Hallelujah. Haleluya. Okay. Oh, Aaron is with me. Hur is with me. Okay, you hold the rod for some time. Cannot work. Musa mungkin bisa aja berpikir, oh ada Harun dan ada Hur nih,
Ini ayo gantian, kamu yang pegang ini. Tapi tidak seperti itu. We need to understand Kita perlu mengerti about the kingdom of God. tentang prinsip-prinsip dalam kerajaan surga. Kingdom of God has got a hierarchy, Dalam kerajaan surga atau kerajaan Allah ada hierarki. and the Bible has got certain words how to be used. Dan Alkitab juga mempunyai beberapa firman Tuhan yang harus dipakai. And who can use it? Dan siapa yang bisa memakainya? Otherwise, the devil knows the word of God better. Iblis mengetahui firman Tuhan lebih dari orang-orang. He came and used it even against Jesus. Dia datang dan pakai firman Tuhan untuk melawan Yesus. But Jesus knew better than him. Tapi Tuhan Yesus tahu lebih lagi daripadanya. Today what is happening? Saat ini apa yang sedang So many terjadi? wrong teaching. Banyak sekali ajaran-ajaran yang So salah. many false prophets. Banyak sekali nabi-nabi palsu. Especially during this pandemic. Terutama selama pandemi ini. They are ordained, they are called or not. Everybody wants to be a preacher in the YouTube, in the Facebook, in everywhere. Banyak pendeta-pendeta yang tidak jelas apakah udah ditahbiskan atau tidak. Mereka menjadi ahli-ahli Alkitab di YouTube. Everybody want to become a pastor. Semua orang ingin menjadi pendeta And everybody want to teach. dan mau mengajar. It doesn't work like that. Tapi bukan seperti itu caranya. God has called people. Tuhan memanggil orang-orang. Hallelujah. Haleluya. We need to be careful Kita perlu hati-hati what they teach, what they think, what they talk. tentang ajaran-ajaran dari orang-orang tersebut. And there are sometimes you see people accusing the pastors, even anointed pastors. Bahkan kita lihat ada pendeta-pendeta yang malah menuduh pendeta-pendeta yang udah diurapi, yang benar pendeta benar, jadi pendeta yang gak jelas ditahbiskannya, malah menuduh pendeta-pendeta yang udah jelas ditahbiskannya. Be careful. Kita mesti hati-hati. Even Miriam, they called the anointed when she spoke against Moses, she got the leprosy. Bahkan Miriam yang orang yang diurapi malah disebut nabiah saat ia bicarakan Musa, dia kena sakit lepra. We have to be careful who have to do what. Kita harus hati-hati siapa yang harus kerjakan apa. Oh, this is only the rod. Okay, Aaron hold it for some time. Hur, hold it for some time. My hand is paining. No, cannot. Bisa aja misalkan Musa berpikir, aduh ini kan cuman kayu, tongkat. Udahlah, Hur, Harun ini pegang dulu sebentar. Tidak Sure. seperti itu. Here the Bible tells what? Di sini Alkitab katakan apa? They were holding Hur on one side and Aaron on one side holding Moses' hands. Dikatakan Harun di sebelah satu dan Hur di sebelah satu untuk menopang tangannya Musa. Hallelujah. Haleluya. So we need to understand. Jadi kita perlu mengerti. Your life Hidup is kita guided by the word of God. dipimpin oleh firman Tuhan. And you need to be under a pastor or under somebody who mentors you. Dan kita setiap orang perlu mentor rohani, apakah itu pendeta kita atau seseorang yang dewasa rohani. If you don't have a mentor, Karena apabila kita tidak punya mentor, you go by the Google and then you go into somewhere else. mentor kita Google, kita akan kesasar. Because you search Google, Jesus came to Kashmir, it is there. Karena apa yang kita cari di Google selalu ada jawabannya. Misalkan kita cari Tuhan Yesus pernah ke Kashmir atau bahkan lahir di Kashmir, ada di Google. You search Jesus is married, yes, it is there in Google. Kita search cari Tuhan Yesus menikah, ada di Google. Google will answer any kind of answer, whatever you want. Google akan menjawab apa yang kita mau. So don't take Google as your mentor, Google as your word of God. The word of God is your Bible. Ya, jadi jangan bersandar pada Google, tapi bersandarlah pada Alkitab. So what happens now? Apa yang kemudian terjadi? Because Moses' hand is up, they discomfited. Who discomfited? Coba, let's read verse 13. Ya, jadi karena tangannya selalu keangkat, akhirnya penat. Verse 13 tells, Joshua discomfited Amalek and his people with the edge of the sword. Dan ayat 13 dikatakan demikian. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Hallelujah. Haleluya. Moses is on the mountain with his hands raised up and Aaron keeps winning. Musa di atas bukit dengan tangannya tetap teracung
yang memegang tongkat tetap teracung, dan Yosua yang dibawa di medan perang memenangkan peperangan. Now, there's something very important here. Ada sesuatu yang sangat penting We di need to sini understand. yang perlu kita mengerti. Verse 14. You Ayat understand. 14. The Lord said unto Moses, write this for a memorial in a book, and rehearse it in the years of Joshua, for I will utterly put out the remembrance of Amalek from under heaven. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semua ini di dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapus sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Hallelujah. Haleluya. Now you see here something God is specifically telling. Ada sesuatu yang spesial yang Tuhan katakan di sini. God tells Tuhan katakan, these guys who come and fight you, a peaceful people, I will remove the name from under the heaven. ya, orang Amalek ini yang menyerang kamu, akan aku hapus namanya dari kolong langit. Is somebody coming against you and fighting against you? Apakah ada orang yang datang dan menyerangmu? Maybe your competitor is doing evil against you, or maybe your neighbor, or maybe your boss, or anybody. Mungkin kompetitor pesaingmu atau tetanggamu atau siapalah datang menyerangmu. God will fight. Tuhan yang akan berperang untukmu. Hallelujah. Haleluya. But regarding Joshua, Tapi tentang what does Yosua, the word tell here? apa yang dikatakan firman? Very important you have to remember. Sangat penting kita ingat. God tells to Moses, Tuhan katakan kepada rehearse Musa, this in the years of Joshua. bisikan ini, katakan ini di telinga Yosua. Not Joshua and Caleb. You know, Joshua and Caleb were two people who went and spied. Ya, bukan Yosua di telinga Yosua dan Kaleb, enggak hanya di telinga Yosua. Meskipun Kaleb dan Yosua adalah dua orang termasuk di antara 12 mata-mata yang pergi ke Kanaan. Hallelujah. Haleluya. So remember, Jadi Joshua ingatlah, is very special, Yosua ini sangat istimewa, trained dilatih by Moses. oleh Musa. Now verse 15. Ayat And 15. Moses built an altar there and called the name Jehovah Nisi. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku, Yehova Nisi. Hallelujah. Haleluya. Jehovah Nisi. Tuhanlah panji-panjiku. So we need to put Jehovah Nisi everywhere, whenever you face your enemy, whenever you face your competitor, whenever you face all these problems. Ya, jadi kita harus ingat saat kita menghadapi musuh atau orang-orang pesaing-pesaing kita atau siapa yang mau menyerang kita, ingatlah Yehova Nisi, Tuhan panji-panji kita. Hallelujah. Haleluya. The next thing, let's see. Yang berikutnya, The second thing, yang kedua, he was sent as a spy to Canaan. Yosua termasuk dari 12 orang yang dikirim sebagai mata-mata ke tanah Kanaan. In fact, Joshua was the first person who entered along with Caleb into Canaan and again go and possessed it. Dia adalah yang pertama bersama Kaleb yang masuk ke Kanaan untuk memata-matai. Baru kemudian akhirnya sekarang dikirim lagi. Let's go to the second point now, Kita lihat poin yang kedua, where the second area where Moses trained in. This is a major point. area di mana Musa melatih mereka. Let's see Numbers 13 and verse 16. Kita lihat Bilangan 13 ayat 16. These are the names of men which Moses sent to spy out the land. And Moses called Hoshea the son of Nun, Joshua. Bilangan 13 ayat 16. Itulah nama orang-orang yang disuruh Musa untuk mengintai negeri itu, dan Musa menamai Hosea bin Nun itu Yosua. This is the second point we see. Ini poin yang kedua kita lihat. Now you see Joshua Nah, kita lihat Yosua is being sent with other spies to spy the land of Canaan. dikirim bersama 11 orang lainnya untuk memata-matai tanah Kanaan. Now you need to understand here. Nah, kita perlu mengerti di sini. Moses Musa called Uzziah the son of Nun, Joshua. memanggil Hosea bin Nun, diubah namanya menjadi Yosua. So before Moses sent Joshua, that's Uzziah,
originally the father given name, to spy, he changed his name. Jadi sebelum Musa mengirim Hosea bin Nun untuk mengintai Kanaan, ia ubah dulu nama Hosea bin Nun menjadi Yosua. This is another secret which we need to understand. Ada suatu rahasia yang perlu kita mengerti di sini. Sometimes when we need to possess things, Kadang-kadang saat kita perlu untuk memperoleh sesuatu, sometimes we have a bad past, mungkin kita mempunyai masa lalu yang buruk. or sometimes our names are indicating something not good, then you have to change the name, then God changes the names. Dan mungkin nama kita mengindikasikan sesuatu yang buruk, maka diubahlah nama itu. Dan banyak kisah di Alkitab di mana Tuhan mengubah nama seseorang. You see, Abraham's name was changed as Abraham. Kayak contohnya Abram dirubah sama Tuhan jadi Abraham. Sarai's name was changed to Sarah. Sarai jadi Sarah. And after that, they had the children. Dan setelah namanya diubahlah mereka memperoleh anak. Jacob's name was changed to Israel. Yakub diubah menjadi Israel. And you see, Saul's name was changed into Paul. Dan Saulus menjadi Paulus. So you see, all these people had some negative background, negative thing, and God changed the name to positive to have an impact. Jadi kita lihat orang-orang tadi yang disebutkan mempunyai masa lalu yang kurang baik, yang diubah Tuhan, namanya diubah, dan nama yang berubah itu mendatangkan impact yang baik. What does your name indicate? Apakah namamu mengindikasikan apa? We need to understand about the name which you carry. Kita perlu mengerti nama apa yang selalu kita bawa-bawa. God told you shall be called, not that I just give a name and you keep it safe. No, you shall be called as Abraham. Dikatakan engkau akan dipanggil Abraham. So you see, Hosea's name is no more called as Hosea, but as Joshua. Jadi kita lihat nama Hosea bukan lagi dipanggil Hosea, tapi dipanggil Yosua. Hallelujah. Haleluya. Maybe your name is indicating something. Change it according to the Bible, or maybe God's God-given name. Mungkin namamu mengindikasikan sesuatu yang kurang baik, ubahlah sesuai dengan nama-nama Alkitab atau nama-nama yang Tuhan beri kepadamu. Hallelujah. Haleluya. So here we see Jadi di sini his kita name lihat was changed and then he was sent inside. namanya diubah dan kemudian baru ia dikirim untuk memasuki tanah Kanaan. Verse 17. Ayat 17. Moses sent them to spy out the land of Canaan and said unto them, get you into the southward and go up into the mountain. He's talking about a strategy how to do it. Jadi Musa bicara mengenai strategi di sini. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. You see, Kita lihat when the war was there, saat perang, Moses' hand was up holding it. tangan Musa yang terangkat. Now, he chose 12 of the leaders of the tribes and sent them to go and spy. Dan saat sekarang ini dalam kisah ini Musa memilih 12 orang dari para pemimpin Israel dan mengirimnya untuk memata-matai tanah Kanaan. But only one person he changed the name Tapi dari 12 orang itu hanya satu orang yang ia ubah namanya. because he see the God's calling, the purpose, and the plan of God in his life. Karena Musa melihat panggilan Tuhan, rencana Tuhan, dan tujuan Tuhan dalam hidup Yosua. Hallelujah. Haleluya. So when you accept Christ, Jadi saat kita menerima when you get Kristus, baptized, dibaptis, ask God, Lord, give me a name, give me a new thing, because I am born again in the kingdom of God. ya kita bisa minta kepada Tuhan, Tuhan berikan saya nama yang baru, hal-hal baru karena saya baru lahir di kerajaan surga. The Bible tells, Alkitab when you go to mengatakan heaven, saat kita ke surga, you will be given a new name. kita akan diberi nama yang baru. Hallelujah. Haleluya. So remember Jadi ingatlah, that there is a time where things change in your life. ada waktunya di mana hal-hal berubah dalam kehidupan. Now, Sekarang, Joshua's identity, the name change is the identity change.
name has been changed, the identity has been changed. Nama Hosea bin Nun diubah, itu merupakan sebenarnya perubahan identitas dari Hosea kepada Yosua. As I told you in the previous episode, that Hosea means it is salvation. Dari khotbah minggu lalu saya telah menjelaskan bahwa Hosea itu berarti keselamatan. But Joshua means Jehovah is salvation. Tapi Yosua berarti Yehova adalah keselamatan. Hallelujah. Haleluya. Who is your salvation? Siapakah keselamatanmu? That is important. Itu penting. So now Joshua goes with the name as what? Jehovah is salvation. Dan Yosua sekarang pergi menjadi mata-mata masuk ke tanah Kanaan dengan membawa nama baru yaitu Yehova keselamatan. And now they go and spy the land for 40 days. Dan mereka pergi dan memata-matai tanah Kanaan selama 40 hari. What is happening now? Apa yang terjadi kemudian? Let's see verse 22. Numbers 13 and verse 22. Kita lihat Bilangan 13 ayat 22. And they ascended by the south and came into Hebron, where Ahiman, Sheshai, and Talmai, the children of Anak, that is the giants, were there. Mereka berjalan melalui tanah Negeb lalu sampai ke Hebron. Di sana ada Ahiman, Sesai, dan Talmai, keturunan Enak, yaitu orang raksasa. Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu dari Soan di Mesir. You see here, Kita lihat di they sini, can get into Canaan to spy. mereka masuk ke Kanaan untuk memata-matai. And they see what? Dan apa yang mereka The lihat? giants. Orang-orang raksasa. Oh, you see the giants, what do you do? Kalau kita lihat raksasa, apa yang kita lakukan? You run back. Wah, kita langsung You kabur. escape for your life. Langsung balik, lari, menyelamatkan diri. Remember, Ingatlah, you have the fear. kita ada takut You don't face the enemy. You cannot win the enemy. dan tidak menghadapi musuh, maka kita bagaimana mau menangkan atas musuh kalau kita nggak menghadapi? But they know Tapi mereka tahu that God is with them. bahwa Tuhan beserta mereka. Hallelujah. Haleluya. So what is happening now? Dan apa yang terjadi? After they see the giants, Setelah mereka melihat that raksasa-raksasa is in verse itu, 22, they see the giants. Okay? ayat 22 mereka melihat raksasa. But verse 23, Tapi ayat and 23, they came to the brook of Eshclon and cut down from thence a branch with a cluster of grapes, and they bare it in between the two upon a staff, and they brought out the pomegranates and of the figs. ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong merekalah di sana suatu cabang dengan setandan buah anggurnya. Lalu berdualah mereka menggandarnya. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Hallelujah. Haleluya. You don't need to fear. Kita When tidak God perlu is with you. takut saat Tuhan beserta kita. There may be corona, Mungkin ada there may be corona, recessions, ada resesi, there may be floods, atau ada banjir, there may be any kind of problem. atau masalah apapun juga. Remember only one thing. Ingat hanya satu hal. You may face a giant, Mungkin kita menghadapi you raksasa may face a mountain, atau gunung yang besar you may face an invisible corona. atau corona yang bahkan tidak terlihat Only mata. one thing you need. Hanya satu hal yang kau You perlukan. need God and His presence. Engkau perlu Tuhan dan hadiratnya. Hallelujah. When Haleluya. God's presence is there, Saat hadirat Tuhan ada bersama you don't kita, bother about the giant. kita nggak usah perhatikan si raksasa-raksasa itu. What they did. Apa yang They mereka saw the giant, they lakukan? didn't run off. Mereka melihat raksasa-raksasa tapi mereka tidak melarikan diri. But they go and cut the grapes. Malah mereka pergi dan potong anggur. The Ambil grapes is anggur. not small. You have to take it and eat it. No. Dan Put it in a anggurnya pocket and take it. bukan kecil-kecil yang langsung sekali makan satu buah. You know what? The grapes, the one single cluster, they had to take on a rod on two people's shoulders. Anggurnya juga raksasa. Satu tandan anggur itu yang angkat sampai harus 2 orang memikul satu tandan anggur. Jadi bayangkan tuh. Coba, how big it is, and they go and Betapa besar dan mungkin take it. banyaknya ya. and carry it and bring it that down and the pomegranate and all those things.
Juga dengan pomegranate dan buah ara, buah delima dan buah ara. I have seen in Israel when we went to go to Israel. Waktu saya ke Israel, saya lihat The chili is so itu big. cabe It's so big. tapinya. Cabenya itu besar sekali, cabenya sebesar The terong cucumber kali. is so big. Ketimunnya besar sebesar labu. And the lemon is so big. Jeruk juga. Oh, they don't get scared. Dan mereka tidak takut. They want to bring what is the real fruit of Canaan, where the place they are going to occupy. Mereka membawa pulang buah apa yang ada di Kanaan, tanah yang akan nantinya mereka duduki. Hallelujah. Haleluya. They were daring. Mereka berani. Who should have been daring? You have to understand from the story. Ya dari kisah ini seharusnya siapa yang harus berani? Even though it's not written, you can understand that. From Ya the story. meskipun tidak tertulis dari kisah ini kita bisa mengerti. So okay, but let's come to that. Ya kita akan lihat. Or let me explain to this so that we will understand that when Yeah. you go to the scripture. Now you understand this. Nah kita lihat di sini. After the 12, Setelah 12 orang ini, only Caleb and Joshua told, "Oh, we saw the giants. Let's go and occupy it and take it." kemudian 12 orang ini pulang dan memberi laporan. Hanya Kaleb dan Yosua yang mengatakan, ya kita kembali, kita kalahkan raksasa itu dan kita duduki tanah itu. But the 10 of them, they told what? Tapi yang 10 ngelapornya apa? They got scared. Wah, ketakutan. Oh, you brought us Wah. to kill us in this place, they Oh, cried. ini orang-orangnya raksasa, kamu bawa kita ke sini untuk membunuh kita ya. So that means surely these 10 wouldn't have taken the grapes. Pasti yang 10 orang ini bukan yang mengambil anggur karena mereka ketakutan. Okay, let's see verse 27, yeah? Ayat 27. And they said unto them, what did they tell? And they told, and we came into the land where thou sentest, and surely it floweth with milk and honey. This is the fruit of it. They gave the grapes and the pomegranate, so big. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya, yaitu tadi anggur, delima, dan buah ara yang mereka bawa. And they, what did they tell? In verse Dan 28 and ayat 29, 28 dan 29, apa yang mereka the katakan? Amalekites dwell in the land of south. And verse 28, they built walls. They have great walls. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. You see, Kita lihat. the Amalek, the giants were there and they were living in the wall, the cities. And you cannot go inside that hall. Ya, mereka mengatakan ada kota-kota berkubu, ada orang-orang raksasa. They were giving negative and intimidating statements when they returned back to Moses and to the people of Israel. Ya, mereka memberi laporan yang menakutkan waktu mereka melapor kepada Musa. Verse 31. Ayat 31. But the men that went up with him said, Be not be able to go up against these people, for they're stronger than us. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. In verse 33 they said, you know what? Di ayat 33 dikatakan We are apa? just like a grasshoppers before them. Kita hanya seperti belalang di hadapan mereka. Hallelujah. Haleluya. You need to understand. Kita perlu mengerti. People might intimidate, people might tell all those Mungkin things. ada orang-orang yang mengintimidasi dan mengatakan hal-hal yang negatif. Today there are lots of people talking negative, lots of people intimidating through their WhatsApp, through their Facebook, through any media, whatever. Ya sekarang kalau kita baca di sosial media, wah banyak sekali berita-berita yang seakan-akan mengintimidasi kita, membuat kita takut dan berpikiran negatif. The problem is what? Masalahnya adalah apa? More people believe on the hoax, more people believe on the murmuring, more people believe on the negative things. Justru banyak orang lebih percaya kepada hoax, kepada keluhan-keluhan, kepada hal-hal negatif. Itu dia problemnya. Of course, you see, Ya tentu aja kalau kita lihat. out of the 12, 10 of them came and told negative things. It is a majority against the minority. Dari kisah ini pun sama. 12 orang dikirim, 10 orang kasih berita negatif. Hanya 2. Jadi mayoritas negatif,
hanya 2 orang yaitu Yosua dan Kaleb yang positif. So you see, Jadi kita lihat, don't go by the majority, okay? You have to go by God's vision, God's plan, God's promises. jangan selalu percaya pada yang mayoritas, belum tentu. Tapi percayalah pada rencana Tuhan. Hallelujah. Haleluya. Remember, Ingatlah, God is with you. Tuhan ada If He besertamu. speaks, He will do it. Kalau Tuhan udah berkata, Tuhan akan melakukannya. If He sends you, He will accomplish it. Kalau Tuhan yang mengirimmu, Tuhan yang akan menyelesaikannya. Nothing stops Him. Tidak ada yang bisa menghentikan The Tuhan. size of the people, the size of the mountain, the size of the tree which you stand before you doesn't matter before a big God. Di hadapan Tuhan kita yang besar, nggak ada yang bisa menghentikannya, baik raksasa ke, pohon besar ke, atau gunung besar ke. Now what happened? Kemudian apa yang terjadi? Numbers 14 and verse 1. The real impact started. Bilangan 14 ayat 1, kita bisa melihat hasilnya udah mulai kelihatan. And all the congregation lifted up their voice and cried, and the people wept that night. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. So when they hear not the 2 but the 10, they all cried all night because they are scared. Gara-gara laporan 10 orang itu, seluruh orang Israel ketakutan dan menangis sepanjang malam. Mereka nggak dengerin yang 2 orang, And the- dengerinnya yang 10 orang. And they sleep all night and then wake up, the next verse. And the children of Israel murmured against Moses and against Aaron. And the whole congregation said unto them, Would God we would have died in the land of Egypt, or would God we had died in this wilderness? Dan ayat selanjutnya, bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. This is the case. Inilah kasus yang They sebenarnya. started murmuring against God and Mereka Moses and God's plan. mulai mengeluh terhadap Tuhan dan rencana Tuhan dan terhadap Musa. Majority plays a major role. Mayoritas memainkan peran yang mayoritas juga. But the thing is whether it's a hoax or the truth. Cuman masalahnya mayoritas itu menceritakan hoax atau kebenaran. Whether it inspires or perspires you. Apakah itu menginspirasi kita atau justru menjatuhkan semangat kita? What happened now? Apa yang terjadi All night sekarang? they cried. Sepanjang malam mereka Next menangis. day morning they wake up Dan pagi-pagi mereka and bangun started murmuring dan mulai mengeluh against Moses and telling, melawan Musa dan mengatakan, wow, we would have died there itself. wah mending in kita Egypt." mati di Mesir atau di padang gurun. Verse 3, what did they tell? Ayat 3 dikatakan apa? And when they brought us unto the land of to fall by the sword, that our wives and our children should be a prey. Were it not better for us to return unto Egypt? Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanankah? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Next verse, verse 4. They tell, let's prepare a captain for us, a leader for us. We don't need Moses, we don't need Aaron, we don't need Joshua, we don't need anybody. We don't even need God. We will go back to Egypt. They told, let's make a leader for ourselves. Ya, jadi ayat 4 mereka mengatakan, udah lupakan Musa, lupakan Yosua, kita nggak perlu mereka. Kita angkat satu pemimpin kita untuk memimpin kita kembali ke Mesir. Lupakan Tuhan. Now what is happening? Dan apa yang kemudian Then terjadi? Moses and Aaron, Dan Musa dan Harun, verse 5, Ayat fell 5. upon their faces before the assembly of the congregation of the children of God. lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Moses and Aaron fall, but Caleb and Joshua, verse 16, they tore their clothes before them. Musa dan Harun langsung bersujud mendengar ucapan orang Israel, ya, saking sedihnya langsung menghadap Tuhan. Dan Kaleb dan Yosua merobek pakaiannya saking berduka cita atas pandangan atau reaksi orang Israel. You see, Kita lihat Aaron and Moses, such great men of God, they fall before the congregation. And Joshua and Caleb, they tore their clothes and they cried before God. ya, Musa dan Harun, hamba Tuhan yang besar,
mereka langsung bersujud dan Yosua dan Kaleb langsung merobek pakaian mereka karena duka cita. And they told in verse 9, don't rebel against God. Dan ayat 9 mereka katakan jangan memberontak kepada Tuhan. But in verse 10, you know what they did? Tapi di ayat 10 apa yang mereka Let's see lakukan? what 10 they did. Kita lihat. But all the congregation bade stones them with stones. And the glory of the Lord appeared in the tabernacle of the congregation before the children of Israel. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. You know, they not only wanted to go back and die themselves, they want to kill these people, Moses, Aaron, and Joshua and Caleb. Mereka for bukan talking hanya- for God, for talking God's plans and God's vision. Mereka bukan hanya ingin kembali ke Mesir dan mati di sana, tapi mereka juga ingin membunuh, melempari ini hamba-hamba Tuhan. Sometimes this is what happens Padahal hamba-hamba Tuhan itu menyatakan kebenaran. When- Inilah kadang-kadang yang terjadi. when men of God talk the truth. Saat hamba Tuhan mengatakan kebenaran, People not only don't want to accept the word of God, orang bukan hanya tidak mau terima, they reject specific words of God. Oh, this is not for me. This is for somebody. This for Corinthians. This is for Galatians. This is for everybody else. Not for me. ya mereka menolak dan mengatakan, ini bukan buat saya, ini buat kamu, kamu, dan kamu, dan kamu. And then you know what? Dan kemudian apa? If the pastor talks something a little more tough, what happens? I don't want to go to church. I don't want to read the Bible. I don't want to do anything. Dan saat pendetanya mengatakan sesuatu kebenaran yang benar-benar tegas, saya nggak mau gereja jemaatnya. Saya nggak mau denger ini, nggak mau denger itu. Or sometimes people get affected by this corona or problem. Instead of coming to God more closer, they go away from God. Dan ada beberapa juga yang terefek oleh corona, bukannya makin bertobat, malah makin jauh dan meninggalkan Tuhan. Now what happens? Dan apa yang terjadi? God, what did God told? Apa yang Tuhan Verse katakan? Ayat The 10. congregation bade stones, and the glory of the Lord appeared to them on the tabernacle of the congregation. So the glory of God came down. Not Aaron and Moses became angry or Joshua became angry. No, it's the glory of God came down. Ya, jadi saat lagi kritisnya itu, kemuliaan Tuhan terlihat di kemah pertemuan. Verse 11. Ayat God 11. told, how long I will toil with these people, for they provoke me. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku? Sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. God was angry. God told in verse 12, I'll smite them with a pestilence and disinherit them, and will make of thee a great nation and mightier than them. Ayat 12. Aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka. Hallelujah. Here you see, Di sini kita lihat, God is pleading and God is telling, I will disinherit them. I don't want them. ya Tuhan bilang, aku udah gak mau lagi deh sama orang Israel. What does he tell? I will send a pestilence. Dan dia mengatakan, udah aku kirim aja ini penyakit sampar. Many times the pestilence comes because of what? Banyak kali God penyakit is talking sampar something. God is speaking something. atau pestilence. Banyak kali penyakit sampar atau pestilence atau tulah dikirim Tuhan karena Tuhan ingin mengatakan suatu pesan tertentu. There was pestilence in Israel. Contohnya in Egypt. Contohnya ada tulah, pestilence, penyakit sampar di Mesir. When David counted, there was pestilence. Ya saat Daud dilarang menghitung orang Israel, malah dia hitung, So, terjadilah pestilence atau so you penyakit see sampar. the pestilence. God tells here, I will send the pestilence and wipe out everyone. Ya, jadi di ayat ini juga Tuhan akan mengirim penyakit sampar dan menghapus mereka semua. And God told, from Moses, I will create a new generation. Dan dia katakan dari Musa saya akan menciptakan generasi yang baru. Verse 13, Moses pleaded, Ayat and Moses 13. said unto the Lord, then the Egyptians shall hear it, for thou broughtest up them with the people in the mighty from them. And what they will talk, he tells. He pleaded with God.
Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Jikalau hal ini kedengeran kepada orang Mesir, padahal engkau telah menuntun bangsa ini dengan kekuatanmu dari tengah-tengah mereka," ayat 14-nya, "mereka akan bercerita kepada penduduk negeri ini yang telah mendengar bahwa engkau Tuhan ada di tengah-tengah bangsa ini, dan bahwa engkau Tuhan menampakkan dirimu kepada mereka dengan berhadapan muka." So we see here Jadi kita how lihat di they sini did against Moses bagaimana mereka and melakukannya melawan Caleb Musa dan Kaleb and Joshua. dan Yosua dan Harun. God became angry Dan Tuhan menjadi marah. and God wanted to destroy them. Dan Tuhan ingin pestilence. menghapuskan mereka melalui pestilence. But Moses pleaded for them. Tapi Musa memohon untuk orang Israel supaya tidak dihapus. And then what happens? Dan kemudian apa yang terjadi? God told in verse 24, Dalam ayat 24 Tuhan mengatakan, Caleb had a different spirit. Kaleb mempunyai roh yang Now berbeda. let's read this so we'll understand. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, tapi dalam bahasa Inggris rohnya, ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. You see, Kita God told lihat Caleb had a Tuhan different mengatakan Kaleb mempunyai roh yang spirit. A berbeda. special mention about Caleb. Ini suatu ucapan yang spesial untuk Kaleb. But it's Joshua's name which is changed. Tapi yang diubah namanya adalah Yosua. Hallelujah. Haleluya. So Joshua had a special thing. Jadi Yosua before God punya hal yang that istimewa juga di God hadapan Tuhan. prepared him by changing the name Dan Tuhan mempersiapkan dia dengan mengubah namanya. and used him to spy the land. Hallelujah. So what happens now? Jadi apa yang terjadi sekarang? First point we saw, Joshua was trained in the war. Pertama kita lihat Yosua dilatih dalam perang melawan orang Amalek. Now the second thing we see, Joshua has been trained, has been sent to spy the land so that he will know where he has to fight in the future and possess it. Yang kedua, ia dikirim menjadi mata-mata supaya ia tahu nanti di masa depan mengenai kekuatan dan kelemahan daerah itu. And the third one you see, Yang ketiga yang kita akan lihat, Moses Musa now take only Joshua to Mount Sinai, hanya mengajak atau membawa Yosua ke Gunung Sinai, not Aaron or Hur. bukan Harun atau Hur. Okay, let's see verse 24, Exodus 14 and verse 24 and verse 12. Kita lihat dalam Exodus 24 and verse 12. Keluaran 24 ayat 12. And the Lord said unto Moses, Come up to me unto the mount, and be there, and I will give thee tables of stone, and a law and commandment which I have written, thou mayest teachest them. And Moses rose up, and the minister Joshua and Moses went up to the mountain of God. Verse 12 and 13. Ayat 12 dan 13. Tuhan berfirman kepada Musa, "Naiklah menghadap aku ke atas gunung, dan tinggallah di sana, maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah yang telah kutulis untuk diajarkan kepada mereka." Ayat 13. Lalu bangunlah Musa dengan Yosua abdinya, maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Hallelujah. So you see here, Jadi kita lihat di sini, God called Moses Tuhan memanggil Musa to come to Mount Sinai. untuk datang ke Gunung Sinai. He wanted to give the tablets. Ia ingin memberikan loh batu. But Tetapi he did not take other people. He took only Joshua. yang diajak hanya Yosua. So Joshua had a special affinity towards God, and God chose him to come to his presence. Ya, jadi Yosua mempunyai sesuatu yang spesial di mata Tuhan, dan Tuhan memilih Yosua diizinkan untuk bersama Musa menghadap hadiratnya. In fact, God Malahan, has already all through told, nobody shall come to my tabernacle, nobody shall be close to my place, close to this thing. But Joshua went with Moses. Sebelumnya udah dikatakan gak ada yang bisa datang ke tempat kudusku dan sebagainya, tapi sekarang kita lihat Yosua diizinkan untuk datang bersama Musa ke hadirat Tuhan. Hallelujah. Haleluya. So Joshua had a close relationship with Moses, even to come closer to the presence of God. Ya, jadi Yosua mempunyai hubungan yang dekat dengan Musa sehingga diizinkan Tuhan untuk datang dekat kepada Tuhan. Where is your closeness? Where is your affinity?
Di manakah kedekatan kita? Are you spending more time with God or are you spending more time with the world? Apakah kita meluangkan lebih banyak waktu dengan urusan-urusan dunia atau dengan urusan Tuhan atau dengan Tuhan? The Bible tells the friendship of the world is enemy to God. Alkitab mengatakan persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Tuhan. So you have more spiritual friends or you have more worldly friends? Kita evaluasi, kita lebih banyak teman yang rohaniawan atau spiritual daripada teman yang duniawi. Do you spend more time with God, God's connected things or ministry or word of God, or you're spending more time with worldly things, joking and this and that, all kind of worldly things? Kita evaluasi waktu kita, lebih banyak waktu kita luangkan untuk urusan-urusan yang berhubungan dengan Tuhan atau untuk urusan-urusan yang berhubungan dengan duniawi. Now is the time for righteousness and holiness. Sekaranglah waktunya untuk hidup benar dan hidup kudus. Because there's so many things happening around the world. Karena kita lihat aja sekeliling kita, banyak hal-hal sedang terjadi juga di seluruh dunia. Your righteousness and your holiness, your relationship with God is the one which is going to sustain you and teach you and bring you to the promised place. Hidup benar dan kekudusan dan kedekatan dengan Tuhanlah yang akan membawamu ke tanah perjanjianmu. Hallelujah. Haleluya. So read the Bible more. Jadi bacalah Alkitab lebih lagi Because karena you have to go to millennium. kita akan masuk ke dalam masa milenium And you are going to be the kings and priests there. dan akan menjadi raja dan imam di sana. So to be a king, to be a priest, you need to know the Bible first. Jadi untuk menjadi raja dan imam ya harus ngerti Alkitab. Hallelujah. Haleluya. So know the laws of the kingdom of God. Know the heart of the kingdom of God. Ketahuilah mengenai hukum-hukum kerajaan Allah dan inti sari dari kerajaan Allah. Not the problems of the world. Many people are so interested about the corona, about all those things. That's all okay. But the more important, you have to put your focus on God and His things. Ya, banyak orang terobsesif dengan masalah dunia, apalagi lagi corona gini, pingin tahu terus tentang corona. Padahal sebenarnya kita harus lebih pingin tahu tentang kerajaan surga dan tentang Tuhan, itu yang lebih penting. When God called Moses to Mount Sinai, Joshua went with him. Saat Musa dipanggil untuk ke Gunung Sinai, Yosua besertanya. Remember, Joshua is not a priest, he's not a prophet, he's not a Levi. Ingat, Yosua ini hanya orang biasa, dia bukan orang Lewi, dia bukan imam, dia bukan nabi. He's not even Moses' child, or he's not even Moses' brothers or sister. Dia bahkan bukan anaknya Musa atau adik kakaknya Musa. But Tetapi it is closeness with God, kedekatannya dengan commitment to Tuhan, God, komitmennya dengan Tuhan, focus towards God's plans and God's things. fokus pada rencana dan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. That's made a Itulah difference in his life. yang membuat perbedaan dalam hidupnya. So let's refocus ourselves. Jadi marilah kita fokuskan hidup kita kembali. Shall we pray? Mari kita berdoa. Today, ask God, Hari ini mintalah kepada teach me your Tuhan. ways. Tuhan, ajarlah Help jalan-jalanmu. me to focus all the things. Tolong aku untuk fokus hal-hal yang harus aku fokuskan. Forgive my past, forgive my sins. Ampuni dosa dan masa lalu. Remove all the unwanted blockades. Hapuskan segala penghalang-penghalang Help me to move towards you. dan tolong aku untuk bergerak maju ke arahmu. Itu topik doanya. Bring me more closer to the Mount Sinai. Bring me close to your presence. Bawa aku lebih dekat lagi ke hadiratmu. Shall we pray? Mari kita berdoa. If you're sick, put your hand in the place of sickness. Kalau kita sakit, taruh tangan kita di tempat yang sakit. The Bible didn't tell anything about Joshua was sick or what. Kita juga nggak pernah baca tentang Yosua sakit di Alkitab. It doesn't mean that you may not fall sick, but God will sustain, God will heal, and if there's anybody sick, God will heal now. Ya, jadi gak berarti kita nggak bisa sakit. Kalau ada yang sakit, biarlah Tuhan yang menyembuhkan saat ini. Let's pray. Mari kita berdoa. Father, we come to the name of Jesus. Bapa, kami datang dalam nama Tuhan We pray for Yesus. each and everyone watching here. Kami berdoa untuk semua orang yang beribadah bersama kami saat We ini. bind every spirit, every unwanted things in the name of Jesus. Roh-roh jahat yang tak berguna kami usir dalam nama Oh Tuhan Lord, we pray that Yesus. you touch your people, Tuhan, heal them, jamahlah and tell over umatmu. them.
sembuhkan dan bebaskan mereka. Lord, Tuhan, maybe all these days they are focused on the world and Mungkin worldly problems and selama worldly ini situations. mereka fokus pada hal-hal dunia dan hal-hal situasi yang terjadi di dunia. Maybe they are negatively intimidated Mungkin by mereka their- terintimidasi by the sickness, oleh by sakit their penyakit, problems, by oleh their masalah, financial situation, or oleh whatever. masalah keuangan atau apapun. We rebuke, we cast out Kami all those tengking, things in kami the name usir of itu semua Jesus. demi nama Tuhan Lord, we Yesus. pray that you touch your Tuhan, people, kami Father. berdoa jamah Oh umat-Mu. Lord, heal Oh them, Tuhan, deliver sembuhkan them, mereka, bebaskan mereka, teach them to dan move ajar close to mereka you, untuk Father. bergerak lebih dekat lagi kepadamu. Lord, give them a heart Beri mereka hati like Joshua, seperti Yosua, where they di mana focus ia and fokus come close to dan you. datang makin dekat kepadamu. And if they don't have a mentor, Dan apabila mereka belum Lord, mempunyai give them a mentor, mentor. berilah If mentor. they don't have Apabila mereka tidak Lord, memiliki a heart for reading the Bible, hati untuk baca to know the Alkitab, law of untuk God, mengetahui hukum today Tuhan, change the heart. hari ini ubahlah hati mereka. And Lord, Dan if Tuhan, they have a apabila stony mereka heart, mempunyai hati yang keras, or remove the stony heart and give them a hapuskan tender dan heart. ganti hati dengan hati yang lembut. We pray Kami that you berdoa, touch them today, jamah Father. mereka hari ini ya Oh Tuhan. Lord, bring them Oh close Tuhan, to you. bawa mereka dekat kepadamu. Because you call Karena them Engkau to be like memanggil Joshua. mereka untuk menjadi seperti Oh Yosua. Lord, use them, Oh bless Tuhan, them, pakai and make them to mereka, be a blessing. berkati mereka dan buat mereka menjadi We berkat. commit each and every Kami one into serahkan your setiap hands. orang ke dalam tangan-Mu. Oh, we give all the glory Segala to you. kemuliaan hanya bagi-Mu. In the mighty name Demi of nama Tuhan Jesus. Yesus yang Oh besar, oh Lord, we Tuhan, pray. kami berdoa. Amen. Amin, amin. Okay, let's Baiklah, give our kita best akan memberi yang offering terbaik, to God, persembahan yang terbaik bagi Tuhan, because giving to God karena memberi kepada Tuhan, should make us joyful, biarlah dikatakan memberi dengan sukacita. because it gives a privilege to the Almighty God. Adalah kehormatan untuk memberi kepada Tuhan yang Maha Besar. Hallelujah. Haleluya. So let's give our best. Mari kita beri yang terbaik. Father, we come to you in the name of Jesus. Bapa, kami datang dalam nama Tuhan Yesus. Lord, you're the God Almighty. Tuhan, Engkaulah Tuhan yang Maha Besar. Lord, we Tuhan, give our best to Kami you. memberi yang terbaik bagimu. Right now, Saat ini, Lord, we pray kami that your berdoa, blessings come down biarlah on your berkat-Mu people. tercurah atas umat-Mu. What they give, Apa yang mereka they give to berikan, you. mereka memberikannya So padamu. bless it more abundantly. Jadi berkatilah mereka lebih berlimpah And lagi. also give them 1,000 times. Dan berikan kepada mereka ribuan kali. And use these offerings for the kingdom of God. Dan biarlah persembahan ini dapat dipakai untuk pelebaran And keep them kerajaan. away from all the evil, unwanted things. Dan jauhkan umat-Mu dari hal-hal yang jahat, dari hal-hal yang gak berguna. All the sickness, all Sakit, the penyakit, failures, kegagalan, all the problems. masalah-masalah And prosper whatever they do. dijauhkan dari mereka dan And buatlah bless- mereka berhasil. And bless whatever they Dan have. berkati apa yang mereka miliki. And multiply them. Dan perbanyaklah Tuhan. We commit them into your hands. Kami serahkan dalam Their tangan-Mu. business, their job, Bisnis their mereka, family, pekerjaan, everything. keluarga, dan Bless it in semua. the mighty name of Berkati demi Jesus. nama Tuhan Yesus yang Oh besar. Lord, we pray. Kami berdoa. Amen, amen. Amin, amin. God bless you. God Tuhan bless Yesus you. memberkati. Hate to bother you, my love. I got a whole lot on my mind. I know that you're real busy, but I promise I won't take much of your time. But Lord, I need a little grace to help me make it through. Lord, I need to feel that kind of
Let's pray. Mari kita berdoa. Pray for the nations and for individuals. Kita berdoa untuk bangsa-bangsa dan untuk pribadi. Father, we come to you in the name of Bapa, Jesus. kami datang dalam nama Tuhan You're Yesus. the Lord of entire Engkaulah universe. Tuhan semesta alam. You're the God of all the earth. Engkaulah Tuhan seluruh muka bumi. Lord, Tuhan, today the world is having so much of problems. saat ini dunia mengalami banyak masalah. You know all the situation. Engkau mengerti segala situasi yang Maybe terjadi. some things we know, but many things we don't know. Banyak hal yang kami tidak tahu, Tuhan. Lord, Tuhan, the corona is increasing everywhere. corona semakin merajalela. We see the corona increasing in Indonesia, Baik di Indonesia, in UK, di UK, in Brazil, Inggris, in Brasil, Spain, Spanyol, and even in America, bahkan di Amerika ada lagi, Tuhan. and also in India. Di India, We commit all these places. kami serahkan semua And all the tempat-tempat other countries ini also in dan your negeri-negeri lain ke dalam tangan. Lord, we pray Tuhan, kami that you berdoa, shall touch these jamahlah nations. bangsa-bangsa ini, Shield Tuhan. those people, Lindungi God's people, Father, anak-anakmu, Tuhan. and those who are in the ministry. Dan orang-orang yang especially dalam shield them and pelayanan. keep them. Lindungi dan jaga, And we pray Tuhan. for all the leaders. Kami berdoa untuk semua Oh Lord, we pemimpin-pemimpin pray di that you give them the negara-negara wisdom and ini. knowledge how to Beri manage and how hikmat to handle all pengetahuan those things. untuk menangani masalah ini. Especially we pray Terutama kami for berdoa the people, the frontliners. untuk orang-orang di garda depan. Oh Lord, we pray that you shield them and keep Lindungi them, dan Father. jaga mereka, Tuhan. And we also pray for the researchers. Give Kami them the juga wisdom, berdoa the untuk knowledge. para peneliti. Beri hikmat pengetahuan, Tuhan. We pray Kami that you berdoa, bless those people, berkati orang-orang itu, Father. And Tuhan. we also pray Dan kami juga for the berdoa floods happening in untuk Europe banjir yang terjadi and di even in Eropa China. dan di Cina. Lord, so many people that Banyak died, orang telah meninggal, and so many Tuhan, people have problems. dan mengalami Oh, masalah. we commit them into your hands, Kami Father. serahkan mereka ke dalam We pray tangan-Mu. that you save them, shield Tuhan, them, and keep them. selamatkan, jaga, dan lindungi. And especially, Dan terutama, globally we pray secara global that, kami Lord, berdoa, so many Tuhan, people are perishing banyak orang because of binasa so many problems. karena berbagai And masalah. there are so many wrong teachings. Dan banyak ajaran-ajaran yang salah. Lord, we pray Tuhan, kami that berdoa, your truth, biarlah your kebenaran-Mu, gospel shall go to firman-Mu, every corner of the world. Injil-Mu masuk sampai ke sudut-sudut And shall dunia revive the church, dan revive the membangkitkan people. gereja dan And there shall jiwa-jiwa. be new revival Dan biarlah coming down. terjadi suatu kebangkitan yang besar. Lord, we pray that you bless Tuhan, the kami people, berdoa, Father. berkati umat-Mu. Change all the things. Ubah semua hal. We commit into your hands. Kami serahkan ke dalam Especially we pray tangan-Mu. for Terutama God's children. kami berdoa untuk anak-anak Lord, Tuhan. we pray that you bless them. Berkati their mereka, business, their bisnisnya, family, their keluarganya, children, and whatever they do. anak-anaknya, dan apapun Prosper yang in the mereka name of lakukan, Jesus. buatlah We commit into berhasil. your hands. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Lord, we also pray Kami juga berdoa for the pastors untuk and the hamba-hamba churches, Tuhan, pendeta-pendeta that there dan be unity, gereja-gereja. that there be oneness Biar of ada mind, kesatuan, satu and pikiran, let there be, Lord, dan biarlah your Tuhan salvation, ada your keselamatan, shield to the ada pastors perlindungan-Mu and pada the pendeta-pendeta churches, dan Father. hamba-hamba Tuhan dan We gereja-Mu. commit into your hands. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Lord, Tuhan, you are the God Engkaulah who keeps Tuhan your people. yang menjaga Lord, if umat-Mu. not you, who Kalau can? bukan Engkau, siapa yang akan Lord, we menjaga? commit your people into Kami your hands, serahkan Father. umat-Mu ke dalam Oh, tangan-Mu, oh Tuhan. So many people perish Banyak in orang this, binasa, Tuhan. but Tetapi you are a Engkaulah God who is gracious. Tuhan yang You pemurah. are a long-suffering God. Engkaulah Tuhan yang panjang We sabar. pray that give them the time, Beri mereka help them to waktu repent, dan tolong untuk and help them to come bertobat back to you, dan Father. kembali kepadamu, Bapa. Oh Lord, we commit them Oh into your Tuhan, hands. kami serahkan mereka We ke pray that dalam you bless your tangan-Mu. people, Berkati Father, umat-Mu, and Tuhan. prosper your people. Dan buat umat-Mu berhasil. Lord, Isaac cultivated Ishak- in the time of famine, but I- he got 100%. Ishak bercocok tanam di masa kering dan ia mendapatkan hasil 100 kali lipat. There may be problems, Mungkin ada masalah, but bless your people, tapi Father, berkati umat-Mu, Tuhan. and make them to be a blessing. Dan buat mereka menjadi berkat. Lord, we pray for all the people who asked us to pray. Tuhan, kami berdoa untuk semua orang yang minta kami Please berdoa. answer their prayers. Jawablah doa-doa mereka. And we pray for Indonesia. Dan especially. kami berdoa secara khusus untuk Indonesia. Lord, we pray that you bless His name. Tuhan, berkati bangsa ini. And all this corona which is affecting Dan semua corona change yang every situation, everything. mengefek Indonesia, Engkau ubahkan, Tuhan, demi nama Tuhan We commit Yesus. into your hands. Kami serahkan ke dalam We tangan-Mu. give all the glory to you. Segala kemuliaan hanya In the bagimu. mighty name of Demi Jesus, nama O Tuhan Lord, we Yesus pray. yang besar kami Amen, berdoa. amen.
Amin. Let's receive the blessings of God. Mari kita terima berkat Let Tuhan. the blessings of Abraham. Kiranya berkat Let the Abraham, blessings of Isaac. berkat Let the Ishak, blessings of Israel. berkat Israel menyertai setiap kita. Let God make His face to Kiranya shine Tuhan upon membuat you. wajahnya bersinar Let atasmu. God give you good health and Kiranya long Tuhan life. memberi kesehatan dan umur Let panjang. God bless you. Kiranya Tuhan memberkatimu, Sustain you. mempertahankanmu, Keep you away from all dan the menjauhkanmu dari segala yang all the jahat, virus, all the sickness, dari virus dan sakit penyakit, and bless you to dan be a channel of memberkatimu blessing. untuk menjadi saluran berkat. The love of the Father, Kiranya kasih dari Bapa kita di the surga, grace and peace of kemurahan Jesus, dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus the union and the Kristus, leading of the Holy Spirit, pimpinan dan bimbingan Roh which in Kudus everyone I pray, menyertai setiap and kita all the saints dan of this menyertai world, orang kudus di seluruh until dunia Jesus sampai comes. kedatangan Tuhan Yesus. Amen. Amen. Amin, amin. God bless you. God bless you. Tuhan Yesus memberkati.